सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करिबा ता हेउछि मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा ठीक ना भूल यह पर आलोचना करिबा। तेबे प्रश्न आसुछि जो मूर्ति पूजा आम करूछंती जेकोसी देवादेवी ईश्वरंकर तार आवश्यकता केते आज्ञा जड़े पूजा कहीं करे ता पछरे कारण कौन अच्छी। गोटे छोट छुआ तो से केबे किछि जानिनी तार आवश्यकता किछि नाही किंतु आमे ताकू से मूर्ति पूजारे से पूजा विधि रे ताहाकू लगे दो वास्तव तार किछि आवश्यकता न थाए किंतु पितामाता हिसाब से आमे ताकू भय देखाई थाऊ जे कि जदि ईश्वर पूजा न करू मूर्ति पूजा न करू ठाकुर रागिबे अभिशाप देवे बा तोर क्षय क्षति हम। तेज जन प्राप्त वयस्क मूर्ति पूजा कहीं करे ना तार किसी कामना थाए सी निजर सुरक्षा निज परिवार सुरक्षा निजर आर्थिक उन्नति बा निजर जो शारीरिक दुर्बलता अच्छी बा रोग व्याधि अच्छी से सबरू मुक्ति पाइबापी से सबरू ऊर्ध्व को उठापी से प्रार्थना करे पूजा करे बा मागुणी करे। वास्तव रे आपण माने जानिथिबे मागिले किछि मिले नाही बिना कर्म रे किछि भी मिले नाही कर्म करिया पड़िबो। बिना कर्म जदि सबू मिल जाता तेबे कहीं कर्म कर न थांते। प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य संसार जिते प्राणी अच्छा समस्ते कर्मरत केवल मनीष को छाड़ला परे प्रायतः समस्त प्राणी उद्भिद जीवजंतु समस्ते कर्मरत से माने कौनसी पूजा करते नहीं बा मागुणी बा भिक्षा मागते नहीं। केवल मनुष्य ही यही अंधविश्वास कुसंस्कार वशवर्ती होई से भिक्षा करुछि मागुछि पुणी से काल्पनिक ईश्वर को जहाँ को सी जानी नहीं देखी नहीं चिन्ह नहीं केवल अंध भाव रे विश्वास करिछि। पूर्व लोक मानकर कथा को पितामाता कथा को मान्यता दउछि मानि नउछि तार से प्रमाण केबे खोजी नहीं बा से जो ईश्वर प्रमाणित तो होना जहाको आखिरे देखी हेब नहीं कान रे शुणी हेब नहीं आपणकर हाथ रे छुई हेब नहीं जीवर चाखी हेब नहीं अर्थात जो ईश्वर तत्व इंद्रियातीत पंच इंद्रियातीत ताहाले से ईश्वर को देखला किए तांकर रूप रंग को जानिला किए किभली भाव रे अनेक देवादेवी आपणकर सम्मुखें अच्छा से चित्र अच्छी से तो कहीं देखी ना कारण ईश्वर एपरी एक तत्व जहाँ को देखी हेब नहीं जानी हेब नहीं चिन्ही हेब नहीं चाखी हेब नहीं से इंद्रिय बहिर्भूत तेबे मनीष किभली भाव रे सही अव्यक्त ईश्वरंकर मूर्ति को फोटोचित्र को निज मन मस्तिष्क आनिला किभली बाकू ताहा गोटे स्थूल रूप देला मूर्ति रूप देला। तेबे प्रश्न आसुछि यह किपरि संभव। तेणु ये सबू मनीषर मनगढ़ा कहानी। किछि लोक कहते साकार पूजा और निराकार पूजा जो मान गभीर ज्ञान को गले से माने निराकार तत्व रे जो मान तत्व ज्ञान है से निराकार भाव रे रहिबे निराकार तत्व को बुझे ज्ञान मार्ग जीवे एवं जो माने प्रारंभिक अवस्थार अच्छी अज्ञानी अच्छा से साकार मार्ग रे मूर्ति पूजा बा फोटोचित्र पूजा करेंगे। वास्तव में यार आवश्यकता नहीं कारण मुसलमान धर्म रे तांकर कौनसी मूर्ति पूजा नहीं पिला बेलू से निराकार तत्व विषय कह जाए यदि ताहा संभव हो पारुछि तेबे सनातन धर्म रे कहीं मूर्ति पूजा को बाद देकी सीधा सड़क डायरेक्ट
ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଣେଇ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ। କାରଣ ମୁସଲମାନ ବା ମୁସଲିମ ମାନେ ସେହିଭଳି ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା ଅତି ପିଲାବେଳୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ବିହୀନ ହୋଇଯାଏ, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କର୍ମ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ମାଗେ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କର୍ମଠ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ମେହନତର ପଇସାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାଦେବୀକୁ ଆମେ ପୂଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ଜୀବ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଅହମ୍ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକେଶ ସର୍ବଭୂତାଶୟ ସ୍ଥିତ। ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଆତ୍ମା, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜୀବସତ୍ତା, ସେଇ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନ କରି, ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜର ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ବା ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାହା କରିନାହଁ କି ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ହିଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯୋଗୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜଣେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ, ଜଣେ କର୍ମୀ ଠାରୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଠାରୁ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ ବୋଲିକି ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା, ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ସେଥିରୁ ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଶେଷରେ ଘିଅ ବାହାରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇ ଏହି 3.5 ହାତ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ, ମନ୍ଥନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ନିଜର ସେଇ ଦୈବ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାକୁ, ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତାହା ଅନୁଭବ କଲାପରେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାରେ ଜାଣିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂଜା ଭାବୁଛେ କ'ଣ, କିଛି ଧୂପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକି କାକୁତି ମିନତି କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏହା ପୂଜା ଜାଣିଛି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ପୂଜା ନୁହେଁ। ପୂଜା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ନିଜର ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ନିଜେ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ବିନାଶକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଏବଂ ଯିଏ ବିନାଶ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବା ମହାଦେବ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କେବେ
ब्रह्मा ठार सृष्टि हबार से देखी ना विष्णु द्वारा पालित हवा कथा से जानी ना शिव द्वारा मृत्यु प्राप्त होली तार अनुभव ना। आम प्रत्येक निज निज माता पिता ठारू जन्मग्रहण करिसेंती। प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव प्रत्येक उद्भिद निजर से पूर्व वंशज ठारू पितामाता ठारू जन्म लाभ करिसेंती एवं से पितामाता माने से संतानटी को पालन पोषण करती लालन पालन करती एवं शेष से पुत्रर उचित अनुचित कर्म से पितामाता ठारू अभिशाप रूपरे बा आशीर्वाद रूपरे जीवन में प्रतिफलित होता है। तेणु संसार रे बा गोटे जीवपाई तार ब्रह्मा होउछंती निजर पितामाता सृष्टिकारी हिसाब रे एवं विष्णु होउछंती पालनकर्ता हिसाब रे से निजे स्वयं पितामाता एवं विनाशकर्ता भाव रे से पितामाता। तेणु जड़े जीवपाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होउछंती पितामाता। किंतु आम काल्पनिक भाव रे से तत्व को निराकार तत्व को आम को आकाश रे अच्छी से तत्व को मानिछे। किंतु आम सनातन धर्म रे जो मूर्ति पूजा करुछंती जो पूजा विधि अच्छी कर्मकांड अच्छी मुसलमान मान तो ताकू बिल्कुल मानते नहीं बा मुसलमान जो पद्धति अच्छी आम्भे माने ताहाकू तो स्वीकार करते नहांती ताकू हम मानु नाहु। ताबे सत्य कौन दुईटा कि सत्य गोटे हम ना जहाँ मुसलमान को सत्य बा अन्य धर्म पर सत्य ताहा सबु धर्म पर सनातन धर्म पर ख्रीष्टियान धर्म पर बौद्ध धर्म समस्त समान हम सत्य एक हम सत्य केवे भिन्न हम ना। तेणु किए निराकार को पूजा करुची किए साकार को पूजा करुची किए उभय को मानुनी वास्तव में यह केवे सत्य नुहे। यदि आल्हा सत्य तेबे भगवान मिथ्या यदि भगवान मिथ्या भगवान सत्य तेबे आल्हा मिथ्या तेबे आ भितर कौन सामंजस्य अच्छी। तेणु वेद वेदांत कहती उपनिषद कहती भागवत कहती केवल ये जीव ही सत्य ये जीव ही निजर अस्तित्व स्वीकार करे कौन सी आल्हा भगवान निजर अस्तित्व स्वीकार करना। सनातन धर्म रे ईश्वर जहाँ को आम राम कृष्ण कहते से सशरीर आसती शरीर माध्यम निजको निजर ईश्वरत्व परिप्रकाश करछंती। कारण ये मानव शरीर ये जीव ही महत्वपूर्ण बिना जीवन रे बिना ये शरीर धारण करी कौन सी शक्ति निजको परिप्रकाश करि पारबो नाही। तेणु गीता भागवत कहती ये जीव ही से ब्रह्म ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवन जीव ही ब्रह्म ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये जीव ही से ब्रह्म तत्व से आत्म तत्व। किंतु आम्भे मान भाविले कृष्ण निजको भगवान कहले किंतु आमे गीता पढ़ी यह बुझिले जे कृष्ण ही केवल भगवान आमे समस्त भगवान नुहंती बा से ऐश्वर्य शक्तिर अधिकारी नुहंती। वास्तव में कृष्णंकर कहवा होची कथा होची महत्व होची मुझे जो भाव योग साधन करी निजर अस्तित्व को बुझिली निजर आत्मतत्व को उपलब्धि कली तुम्हें मैंने समस्ते से योग मार्ग मार्गी हो योग साधन करी निजर ब्रह्म सत्ता को निजर से अचिंत्य अव्यक्त सत्ता को अनुभव कर तुम्हें ब्रह्म हो जाओ तुम्हें कृष्ण राम हो जाओ। किंतु आम्भे माने तांकर प्रतिमूर्ति को कल्पना करी पूजा करुछे किंतु जो आत्मा मनीष रूप रे अच्छी जीव रूप रे अच्छी ता प्रति अवमानना करुछे ताको हेय ज्ञान करुछे ताको तिरस्कार करुछे जहाँ फल कि मानव मानव मध्यरे धर्म धर्म मध्यरे संप्रदाय संप्रदाय मध्यरे मत पार्थक्य होउछि मतभेद होउछि मनांतर होउछि जेते सब अशांति युद्ध पक्षपात चली जे पर्यंत मनीष यही अंधविश्वास वशवर्ती थी निजको स्वतंत्र भाव रे विचार करिबार सक्षम हो न से पर्यंत पृथ्वी शांति बा धर्म केबे स्थापन हो पारिबा नहीं। सबु बेले एही भली भाव अशांति युद्ध हिंसा कांड थिबो। एटी गोटे साधारण प्रश्न प्रत्येक मनुष्य प्रायतः कौन धर्म संप्रदायर अंतर्भुक्त
बा से कौन निराकार हो साकार हो से विश्वास करे से धर्म को से अंधभाव में मानि नहीं विश्वास कर नहीं। तो प्रश्न आसूँ मनीष कौन बिना ईश्वर को न पूजी न मानी न स्वीकार करिकी बंची पारिबो नाही। जेभଳି भावरे अन्य अन्य जीवजंतु माने बंचुचंती निजर जीवन यापन करुछंती ता संभव ना। आमे यदि ईश्वर को मानिबा नाही अल्लाह को मानिबा नाही राम को मानिबा नाही तेबे कौन बंचिबा नहीं? निश्चित रूप से बंचिबा अति सुंदर भाव में बंचिबा निजर इच्छा को जोग साधन माध्यम रे कंट्रोल करी इंद्रिय उपरे विजय लाभ करी मनीष निश्चित रूप से एक दिव्यतार सहित पवित्रता सहित बंची पारिबो ना निजे कहा को ठकिबो ना ठकामीर शिकार हब। से जीव को सर्वोपरि मानिबो। तेणु जेभଳି भाव में काल्पनिक ईश्वर प्रति भयभक्ति थाए जदि ठीक तार क्रियांत अंश किछि अंश जदि मनीष प्रकृत में मनीष को विश्वास करे जीव को विश्वास करे तेबे तार जीवन में केबे अशांति आसीबो नाही। से केबे धोखा खाइबो नाही बा से धोखा देवा को चेष्टा करिबो नाही। किंतु आपण मन जानी दुखित हेबे जे ई सनातन धर्म रे किछि पुराण रे एमिति किछि कथा अछि जे कि जी थरे हरि नाम संकीर्तन करिवो हरे कृष्ण 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 हरे हरे यही महामंत्र उच्चारण थरे मात्र करदेव ता जीवन में जिते प्रकार से पाप करिथिबो जिते गहिरिक कर्म करिथिबो से सबुथ्रु मुक्ति पाइजिवो। वास्तव में यह सत्य यह जड़े सभ्य समाज को मानि नब जड़े सुशिक्षित युक्तिवादी न्यायप्रेमी मनीष को निर्विचार रे स्वीकार करिवो। यह केवल पागल प्रलाप यह अंधविश्वास यह कुसंस्कार। कारण यह जदि सत्य हुए जदि जड़े कोर्ट रे जड़े नरहत्याकारी बा आपणकर से बलात्कारी कोर्ट तार केस चली प्रमाणित हो सारी जे कि सी जड़े हत्याकारी एवं बलात्कारी जदि से व्यक्ति जनक कोर्ट रे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहीदिए तेबे कौन यही नामजपर प्रभाव रे से न्यायाधीश जज से अभियुक्त बा प्रमाणित व्यक्ति को खलास करदेवे बा इज्जत बरी करेंगे ना जमा भी करेंगे ना तो केबे क्षमा करेंगे ना। यह केबे प्रैक्टिकल नुहे यह केवल स्वर्ग नरक परी कल्पना गोटे भ्रम गोटे मिथ्या धारणा। कर्म सहित तार फल निश्चित रूप से अच्छी। प्राणी जो कर्म करिवो तार फल से निश्चित पाइबो से भल हो बा मंद हो। बिना कर्म रे किछि मिले नाही। तेणु जदि ईश्वर को नाम जप कले निज पाप क्षय हो जाए तेबे ईश्वर को आमे केबे न्यायकारी करि परिबो नाही। जदि जने जज को किछि लांच दिए तांकर बाहाबा करे तांको पूजा करे जदि से जज टी से दोषी को क्षमा दे दियंती बा तार सबू दंडमुक्त कर दियंती तेबे से जज को आपण पसंद करिवे कि से ठीक न्याय कला बोली आपण ग्रहण करिवे कि यही न्याय रे यदि कृष्ण नाम हरि नाम जप कले सब पाप क्षय हो जाए था तेबे से ईश्वर को आमे न्यायकारी किभଳି भाव कहि परिबा। तेणु ये सबू भंडामी ठारू दूरे जातु निजर वास्तविक स्वरूप को चिन्हतु जोग साधन करंतु स्वतंत्र विचार करंतु कहारी आगे नतमस्तक हूँ ना निजर कर्म सठिक भाव करंतु निश्चित रूप से आपण कहारी निकट रे मुंड नय पड़ो ना बा आपणकर सठिक कर्म विवेक उचित कर्म निश्चित रूप से आपन को सफलता देव निजको मुक्ति मार्ग रे आगे जीव। संसार जिते बड़ धनी होती बा ज्ञानी होती केवे का कृपारू नुहे निजे करी किछि पाइछंती निजर पुरुषार्थ बल पाइछंती केवे मागिकी कई राजा ही नांती बा मागिकी कई योद्धा ही नांती समस्ते युद्ध करती आपणकर तार साधना करती बिना साधन रे सिद्धि नाही। तेणु जो मूल कथा होछि मूर्ति पूजा
ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ଜଣେ ପିଲା ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବା ଯେ କି ସେ ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୁସଲମାନ ବି ଠିକ୍ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଆଲ୍ଲାହକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ କୌଣସି ରୂପରେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପୂଜା କର, ମୁଁ ତୁମ ଅମକ ଦେବି, ବା ସନାତନ ଧର୍ମରେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ତୁମେ ହିଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ। ତୁମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସେହି ଅଭିନ୍ନ ସତ୍ତା, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅଟେ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଅଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଅଶୀର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ତୁଳନା କରେ। ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଅର୍ଥ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେ ଜୀବସତ୍ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋ ଦେଶ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ସେ ସତ୍ତା ନଥାନ୍ତି। ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦେଶର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ବଳିୟାନ ହୁଏ, ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣେ, ସେ ମୁଁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଅର୍ଥ ସାରା ଜୀବସତ୍ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଆତ୍ମା। ସବୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ହିଁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେମାନେ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ, ତୁମେ ରାମ ନୁହଁ, ତୁମେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ତୁମେ ଗୋଲାମ, ତୁମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେବଳ କରିବ, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବା ନିରାକାର ସାକାର ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାହାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବ ଏ ସଂସାର କ'ଣ, ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା କିଏ, ସେ ନିଜେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୁକଳ୍ପିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ତେବେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିବ, ଯେଉଁ କୋମଳତା ଥିବ, ତାହା ମରିଯିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଥିଟିଏ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଏମ୍ବିଡ଼ିଟିଏ ଦିଆଯିବ, ସେ କେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, କେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ସେ ଟିପି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଗୁଣବତ୍ତା ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତା ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଳା ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଘୋଷା ଗଧ ହୋଇଯିବ, ସେ କପି ଗଧ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତାହା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଦିଅ, ବିଷୟକୁ ସେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢ଼ୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ତା ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ତାହାକୁ ସୁକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ପୋଥି ଅଛି ତାହା ଉପରେ ନଦୀ ଦିଆ ନଯାଉ, ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି, ତାହାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେ ନିଜେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ତାହାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ଏବଂ ସିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ସଂସାରକୁ ଜାଣିପାରିବ, ନିଜେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାଁରେ, ନିରାକାର ନାଁରେ ତାହା ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସିଏ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବାର କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ, ଆମେ ତାହାକୁ ଲଦି ଦେଉଛେ ତା ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋମଳତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ିବାଦର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର, କୁସଂସ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ନିରାକାରକୁ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଗଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ତୁମେ ହିଁ ସେହି ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା, ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇପାରିବ। କାହାରି ନିକଟରେ
ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ଆନନ୍ଦ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସେହି ସତ୍ତା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଅନୁଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନୋଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଏତି କହି ମାଣିକ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।